Tongbai asayo norok jotono kaham no tongbai na hangke tabuk ni o Tripura haste o bahai choli uitong norok bo jotono kom beshi khanabai na tai political activities rok Tripura haste ni bukti choli tong hoda dofani borok tamo wansugui tong tamo samung tang tong bahai ke choli tong bai rang pusia bahai ke aji bai aborok to norok kaham kaino kami amsai rogo tongui buji tongbai na keboni bukti bialo kalai tonglai kha sabo bumti tam kok sai tonglai jotono khonala hangke tini loki haino hai borom gonangsa Radha Charan Dev Burma tongphiro Tripura haste ni tabukni o jorani actual khai joto no salayo tai borok ni tongma samono naikangkai borok politically tabuk ba alliance no tongo hunai layo hai phono bising ni halok bahai phatar ni halok bahai abo sung buji maya BJP versus Tripura Motha bising ni halok phatar ni halok obonotei tinini special koklam kebo kai sabo Tripura Motha kai joba khainai tai BJP khai a jobano jai khaiयै par khairnai takhoro bukhoro norle bahai engjak khasia bubagra Pradut Bikram Kishore Maniko to sungnugo kaham kok sawo tai Tripurani Honorable Chief Minister Borom Gonang Dr. Manik Saha Bobo Tripura Saroni bagai kaham no salai fia tamngi jani Tripura sa o shobdono use khaiye Tripura Saroni hamkraino khaiyale thango huni hino BJP khai aing Tripura Motha khai tungphlai phunogo means borokno sanmani khorang bai kono joraba tungphlalayo kono joraba siring ke paile manugo haike hoda tai somaso sing borokni halokno nugui dong henge tini o borokni political halokno no reta lainani bagai serinelina bagai diagnosis khalaina bagai tini BJP bai Tripura Motha ni phatarni khoroksa Sakra Tripura haste ni ex-CM Borom Gonang Radha Charan Sarno जों tini mankhalogyo phairi जों tao khanalainai actual BJP bai Tripura Motha ni halok bobuti ingui tongkhana bomni nojoro Tripura haste ni MP ni haste tangphang ingui sar norom bobu kainu pulian kulungkasa जोंनो nini retamungno khanarnani bagai koyo nah abo to sini haste ni lokorok noguno tongo বিশেষ খাইয়ে ই জরাও যেরকম ভাবে Tripura Motha BJP কেসেনকারং যে বাংলাইলাই মানে অবতই কেনি প্রশ্ন তংলাयो থিংনো সাকানাং নুখুং কাছেনে বড় তামনে বেগে ওয়ালাইলেন না আসলে আং লোকরকনো অবনো সানাই নাयो তাখরক বখরক Tripura Motha bai BJP ওয়ালাইলাই মানে তই নরক বিভ্রান্তি তাংতি বড় ওয়ালাইনাই বড় তংলাইনাই বড় সালাইনাই বড় কোনি দিন কাকনানে বাগে ওয়ালাই যাব সিনি রাজ্য সম্পাদক পলিটব্যুরো মেম্বার মানগ্রাং জিতেন চৌধুরী সাকা अब हिसांनि वालायलाय मासे आंखाय हिसांनि वालायलाय मियाबो अब नुखुं साज्लाबाय नुखुं सामरि वालायलाय मासे नुखुंनि मालिक आसल मालिकखाय अमित शाह नरेंद्र मोदी अ नुखुंनि सामरि हिंगांख्लाय Tripura Motha सालांखाय
sini haste ni rajyo ni BJP hingkai borok sabuni bisi power phunung daine bagai samiri da bisi phan na sadlon da bisi phan sadla bokno ani babuni nu khongo sameng samiri ka wise na asak phan phunugo yango samiri bohno are angoro samiri ka phakya abo bani nu khongno hingkai samiri bai sadla walai laye samiri sadla walai phaino kebo samiri kanya kanai bai bihingni yakri thangya sadla bo walai phaino samiri walai phaino bu phai walai ya bole yango samiri bo busla bai se tamnai sadla bai se walai phaino bukra bai walai ya ang bagi borok kaglai ya nukung kaisa no tongnai bibranti tanglai di brok nukung kaisa no tongnai sini generation na sini siklarok no bora haikeno bothasinai samung krei chakri krei haikeno borok lokono bothanai samung krei chathai krei rozgar krei lama kongma tei hor bel boboto khayei haikeno katinai nangnai ingkai obo to samiri bai sadlane wala lai manse jodi na kukubui no ang are obo tama kok sai tong khawa tipra mo thaka sao tong khakai norok sekagro hodik abar BJP bohno sao tong khakai norok kagai thangde norok nokhor thangde are tam ko ba kono nang jodi sao tong khakai tipra mo sanani kok tong mane hana kok tong mane tongya nang nang khungo a sao tong khakai BJP bo tini nang tongya sapa sori si nokhor sinai nei dagari nokhor na kok tong mane kintu samiri bohno nokhor thanake thangde ari tamnai sadla bohno nokhor thanake thangde samiri bohno sao tong khakai nokhor hanake nokhor hodi kintu ang nokhoya bobo nokhoriya ingkai sabni tamo satto tongora sabni tamo satto tong nichei জনগণই স্বার্থ করি ফাইন জনগণই স্বার্থ করি ফাইন লোকনি স্বার্থ করি ফাইন সামরি বাই সাতলানি কোননি ন অর স্বার্থ তংবাই বরক তামনাই ওয়া মস মইসিমিসে ফনুকনাই বরক ওয়া থনৈসিমিসে ফনুকনাই বরক কাগলাইয়া বরক নখং কাইসা তংনাই Engkau kongkai saya tongkang mana tamung sinai, tabuk senti parajani bororo nuguno tonggo. Kuno dining jako Bharat Borsho, kuno desho, ay kuno rajyo, obahai koto ne ingyako. Agi gari bai phayo, ten bai phay mang khana, peti kaisa phay kana, bosta kaisa phay kana, 2 bosta phay kana, 10 peti phay kana. Phaita sahas bai roi, tabu engkai চুক্তি সে ওয়াগন চুক্তি সে এরা চুক্তি সে তামনাই ফেকজাক মানে বিআইনি মানে তুবলাই তবু সিনি বিশেষকে ত্রিপুরাসাস সিকলারক চিরাইরক ত্রিপুরাসা বসুনি বরক ন বিসি গলক গুফুंनाय ও নেশানি কবলক লাইয়ে দংশনি কিনারা থাंनाय অবহাই ঘটনা তিনি sini রাজ্য আং আগিনি কক সাইয়া এই কদিন বিসিং কংগ্রেস খান যে ঘটনা চলি তঙ্গ 14 মাসনি চেরাই থেকে 72 বছরনি বরি পর্যন্ত অম্পিও 72 বছরনি ত্রিপুরাজে রমফেজাগে দর্শন খাইজাগে ততারা সেই পথার ক্লাংজাহাকে 14 মাসনি চেরাই
দর্শন খাইয়ে এই 14 মাস চেরাই তামম আং তো ওয়ানসুলসে মাইয়া বন बोथारै हार पेगो कासरिरु हिसांनि दुकान लाइटं माने दुकान थेके सबै गोथां दर्शन खायै सगै बोथारो उदयपुर तामसलि तंखा बताबो तामसलि तंखा एसडीएम बुजागो एसडीपी बुजागो मिया पुलिस बुजागो तिनी पुलिस आगिनी केसाम मंत्री बे कुतुक जागो डॉक्टर बुजागो इंजीनियर बुजागो त्रिपुरा मथबे बीजेपी बुलायो কোনো কোনো জায়গায় বিজেপি বুলাইলেও মথ বুলাইলেও অবতাম চলিত খাবা সামরি নুখুং সাজলানি নুখুং সিনি উনকো কাইসা কক দं নুখুং যেরকম সামরি বাবুনো সরঙ্গ সাজলা বাবুনো সরঙ্গ দিলেনি নুখুং চাইনে বাগै সাজলাতিनो बाहाय सरঙ্ग सामरि हाय सरঙ্ग अरे फोरोंलायो वालायलायो बुलायलायो सामुंनि बाय के बकक सानाय करे सिकला चाकरी मैया बाकरी मैया बन बागे के बकक सानाय करे के बखरंति सानाय करे हजार हजार पोस्ट खाली तंगो आबने बागे के बखरंति सानाय करे बीजेपी बिची से तिसया तिप्रा मथबती सेया कुटी कुटी तबे जे नेशा बानिज्य चलि तंगो तिप्रा मथब कक सेया बीजेपी बकक सेया कक साव साका साका त्रिपुरा मथाय बीजेपी कथालाय कुकुबनि नेसा खुंनाय थाखाय आं खाखयो भगवान फाइनो और नेसा तुइ फैमिनिया बरकनि जे शक्ति बरकनि जे प्रशासनिक क्षमता केनि हिम्मत करे किन्तु तिनि तानाय जनप्रतिनिधि थेके কি त्रिपुरा मथा কি বিজেপি বনে মদত ছাড়া এই ধরনের নেশা বাণিজ্য রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক রান খগদি চালাদি নেশা তুবদি নেশা কারবারি খাইদি লুট খাইদি সমাজ সাপাইनो थांतों बरक दफाजा जागा फैन थांतों गुलाय जाक बरक चला गाहामना नाङानो बोरै गाहामनानै नाङानो बरक थाङै तंना नाङानो आताबो बसकांगो ताय 4-5 मास परे डिस इलेक्शन नाय तामो तामो खायकाबो सानानि हिसाब रोनानि दरकार करे अब हिसाब ना दरकार करे लोट बाणिज्य एडिसी चलिए राज्य चलिए तब मंत्री शिकार खाई दं हाकाय जों किस सोर्स मानि मैया हाकाय जों बाके चलिबा ताई दं दंसिबा संविधान नामे समायता माने पड़े आयके मंत्री থেকে आरम्भ खायै बेबाकनोसो सालाय दङ हाकाय जारा रक्षा खायनाय बरकसो बखक दं हाकाय ओरा पाइता मोनसिनायबा रां जे ताबो दिल्ली থেকে फाया जे कगिया ट्रिपल इंजिन सरकारनि अबनो একটা সুবিধা রাং ফাयो কিন্তু রাং তিনি 10% बरक लुटि चावै बर राताराति गोनां दङ 90% तमा त्रिपुरा मथा तमा बीजेपी तमा सीपीएम तमा कांग्रेस बरक हाहाकार बरक दिशाहीन बरनि जीवन थिनांता मंगनाय बरक ताबुक अकुल समुद्र क्लाइजाक बरनि जीवन के वानसुनाय करे
गाबोनो काहकनायनि बागै वालायदि बुलायदि बरकनि दृष्टिनो आयंगन दिगे रखरदि এই তো রাজনীতি চলি দङ বিজেপিनि বিরুদ্ধে नों आन्दोलन खाय दङ আর বিজেপিनि সমস্ত সামুংनो नों মন্ত্রী সভা মদত সাহায্য খায় নি 13 জন এমএলএ সমস্ত কিছু দিক থেকে नों বিধানসভা বাছাইবনো সাহায্য খায় মন্ত্রী সভা আসবে नों সাহায্য খায় তিনি এডিসি রাং কমানো তার নেবগে এডিসি রাং কমানো নিন মন্ত্রী সভা যখন বিধানসভা বিনে বাজেট পাস সঙ্গ তার নেবগে আপনি রোজগার কবংনো তিনি নখরে বিধানসভা থেকে নখরে এডিসি রাং কম রহন মাংলাক বাজেট রাং বিসিমা বক্সিনাই তার নেবে কক্তি সেইয়া তার নেবে বিধানসভা বসকা আসক যা বুঝ আগে তো সামানে রাং রেখারে যাই কবংতি লামা আসুনা দরকার করে বিধানসভা বসকা আসুক না বা যেদিনও বাজেট এডিশন বাই বাজেট বক্সিন যাগো আর দিনও বিধানসভা বসকা আসুক না বা তাহলে বাকি এডিশন রাং কমনান ককলাই ক্যাবিনেট যখন পাস সঙ্গ বাজেট পাস সঙ্গ ক্যাবিনেট নখর ফাই ক্যাবিনেট বসকা আসুক না বা আর ওখানে কক সালাইয়া বাইরে ফাইকে नों ফানফুংনাই জনগণের বুকাস নামনাই জনগণের মকলম কিসুমু থেরেনাই নর কিয়াঙ্গা পাকিস্তান ইন্ডিয়া যুদ্ধ নাংনা নাইমা হাই নাংতে ফুনুকনাই আবার সানা জরা হাंगा बेबुंनो ঠান্ডা মন্ত্রী সভা থাকেন ঠান্ডা বিধানসভা থাকেন ঠান্ডা মুখ্যমন্ত্রী নগর থাকেন ঠান্ডা দিল্লিও থাকেন ঠান্ডা অবহাকেন চলি নাই ত্রিপুরা থানে তমুংলো খাকায় পাকিস্তান ওইসবেন তামনা ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ নাংমা হাই বৈশাখ মাস জ্যেষ্ঠ মাসে নকা সম্মা হাওয়া সবাই না তিনি লে খাইছে নাই কেন দক্ষিণ গলানি আল্লাহ কসম সই ফাইকা নবার কেসে ফাইকে না সব শেষ এই তো অবস্থা কাজে বরকনি তমং বরকনি রাজনীতি বরকনি আন্দোলন নগৈ जों मुंसारां सिनाय हिने खा थनै बासानायनि जागा सत्ति नकरैख्या बीजेपी सिनि राज्यनि बरक बाय बेमेनि खाय दङ বিশ্বাসঘাতকতা খাই दङ बरक এবং ত্রিপুরা মথাবো পুনি শিকার আর ত্রিপুরা মথাবো শুধু শিকার সিমিয়া বড় বড় চোর পুলিশে খেলা সিমি থাংলাই দंलायसिबो আসল শিক্ষক রমনানি বাগে কেবল সাইতলাইয়া থাকো কাজে এরকম একটা অবস্থা বরক দুঃখ মানো শিকলারক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ক্লাইজাক হাজার হাজার বিএড খাইজাক তিনি দিশাহীন 25 বছর 30 বছর 31 বছর সত্যি কক সানা থাকাই তামন সাসিনাयाबो খানি বরক তংমানি খানি বরক পর্যন্ত বিশ্বাস খাইলিয়া সিনি ভবিষ্যৎ তামংনাই নন খানি বরক খাওয়া তোমনা নাयो কিন্তু তোমনা বাগে রোজগার নাंगौ ও রোজগার তিনি করে थाङै बाहायं न चला बोरै सिक्ला सिक्ली आंथ' अनेक सिक्लाराव बे कक साइड कगलाम सालायनाय माने 80% सिक्ला सिनि बुबुरासनि सरकार मानिकसानि सरकारनि प्रति कोन आस्था ताइ करे बरनि सामु हुमुं चाकरी बाकरी ताइंगानो आबो केबो खाखालिया दाबो हताश निराश একইভাবে যারা বিভিন্ন স্কিমে চাকরি খেয়ে 10,323 টাকা আরম্ভ করে
Iraga master tak penjasi beton mayako. September mas ni beton tabu mayako. Tabo Oktober paine ni bantang tongkha. Tai sana ni sastam stongchu. Thanai mas ni beton semayako. Othoso borong regular se khari sinai. Bu bharote na কোন জায়গা করে অবহাই আউটসোর্সিং অবহাই কন্ট্রাক্ট একমাত্র ত্রিপুরা মানে সরকার বামফ্রন্ট সরকার সিমিছে থকিও আহি খাইতংছু তিনি সাবো থকি হংকাই এই জায়গা বাসাবই ত্রিপুরানি বর্তমান অবস্থা পরিস্থিতি খুবই দুর্ভাগ্যজনক জায়গা দङ কেনে ভাগ্য ফিরংनायनि জায়গা করে বেকার পরিনাय सिखलाराव इको मिया तथ्य कखा 28,000 পরিনাय रकनि स्कलार मानिया सेंट्रल जे गवर्नमेंट स्कलार मानाने कक हायर एजुकेशन 5,000 উপর পরিনাय स्कलार थानाय बसनसे मानिया थानाय बसनसे मायाखौ गाय अथच स्कुलनि फी परीक्षा माध्यमिक परीक्षा नरनि फी परीक्षा अथच न्यूनतम जे स्कलार मानाने कक ओ स्कलार परीक्षा थानाय बसनसे मानियाखौ थानाय बसनसे मायाखौ लाठी दिया चमचमाय माहाय 21টা একলব্য স্কুল খুলমা বাইছে মিয়াবো মুখ্যমন্ত্রী তামনাই মঙ্গিয়া কামিও ফুটানি মারবি ককসাও আর নং কয়টা স্কুল বন্ধ খাইয়া সরকারি ভাবে সিমিছে রাজ্য সরকার সিমিছে 961টা স্কুল বন্ধ খাইয়া এডিসি প্রায় 500 স্কুল বন্ধ খাই রেখা এডিসি তথ্য মতো 301টা স্কুল টিচার মাত্র খরকসা প্রতিদিন লামা কাজ হই তিনি মাস্টার নেবাগি লামা কাজ হলাইও লামা কাজ হই শান্তির বাজার জুলাইবাড়ি এলাকাও পুলিশ লাঠি চার্জ খাইয়া হসপিটালে অ্যাডমিট মা খাইয়া ছাত্র রক্ত অথচ 21টা মডেল তার নাই একলব্য স্কুল আরে 21টা একলব্য স্কুল খুলমাবে সমস্যার সমাধান থাকো কয়টা স্কুল খুলকা কয়টা কলেজ খুলকা সাতংলা চ্যালেঞ্জকে ছাওয়া না স্কুল বন্ধ খাইয়া সারা কয়টা স্কুল কয়টা কলেজ খুলকা এই গভর্নমেন্ট ফেমাইনে পড়ে এক দুটা কলেজ খুলকা প্রাইভেট সরকারি বিয়াং সরকারি বিয়াং হন একটা কেতার হাসপাতাল খুলক গিয়া একটা কেতার নিনে তার নাই অফিস আদালত খুলকা একটা স্কুল একটা হাসপাতাল একটা কলেজ একটা তার নাই কেতার কে পিডব্লিউডি অফিস এসডিএম অফিস জেলা অফিস ডিএম অফিস খাইছা তো তার নাই রাজা রঙের সম্মান ঠিক আছে রাজা রঙের সম্মান রেখা কিন্তু আবার তো নং সম্মান নিনি মতে নং রেখা বামফ্রন্ট আমল বামফ্রন্টের মতে রেখা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি খুলুকা ত্রিপুরা জন হায়েস্ট পরিণামী জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা জন সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম মহারাজা বীর বিক্রম ক্রিকেট স্টেডিয়াম খুলুকা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি মহারাজ নিয়ে 100 বছর তার না আসাইমানি সাল শতবর্ষ ভবন খুলুকা
রাজবাড়ি না তাম নাই 100 কোটি টাকা না খরচ খাইয়ে বন সাজগে রাজারনি যত মুখমত মানে লোকনি বাগै ফোনগানি ব্যবস্থা খাই রেখা নির্মহল বাই কলাই उनको तंगमानी बनस नामै बरकनि ताबुक नानि जागा खरेखा निनि चौदह देवता बरक मुसुक मा जागा सें तंगमानी बनस हाजुगिया को आरो बाहायनि चिकन तक से म्यूजियम खाई ठीक है खाई क्या किंतु आधा डेवलपमेंट तामंखा हाथाय कतक बुं कैसे फार्मा बैंक नाय कक बरक बासा डेवलपमेंट बगी ताम खाइया कयटा बोकाबुलि रिंखा कयटा टार्मोलॉजी रिंखा कयटा सिने कथमाक ककटां कगलब कयटा बई प्रकाशित आगे बामफ्रंट बছর অন্তর পক্ষে 50 খানা বই প্রকাশিত খায়ো তঙ্গু তাবু উফ হাতায় কত কেসে বুং ফার্মা বাই এয়ারপোর্ট নি মুঙ্গি ঠিক আছে আবো কেসে সামুঙ্গি মানো কিন্তু আবো ফুটানে মারক জাঙ্গাই সামুঙ্গিয়াखौ आंपि सानांगाखाय बामफ्रन सासेनि साबोसो साबाइया किन्तु बोसोर चाकरिनखा बोसोर स्कुल खुलका बोसोर कलेज खुलका मारं बागाना सारफो 5 केजी अरे बामफ्रन नामलो नुखुंगो 2 जन फेंगतुं 3 जन फेंगतुं बीपीएल तामनाय निनि इनका पीजी प्रायोरिटी ग्रुप 35 केजी माइरं टिप्रासा एलाका एकटू बिसिंग एलाका बने बगे स्पेशलिक ताई 15 केजी बारे 50 केजी नुखुंगो माइरं 2 टाका केजी 100 टाका 50 केजी माइरं 35 केजी 70 टाका बाय आर नोंता 5 केजी माइरं सारि फटानि मारक दंगो बाजार मूल्य हिसाब खायला 35 केजी माइरं दाम बोसो बाजार हिसाब खायका खंखाय आ ताबो नों 5 केजी नुखुंगो 5 जन तंखाय 25 केजी माइरं माके 25 केजी माइरं दाम बोसो 25 केजी मागना माइरं मांखा आंगा 70 टाका बाय 35 केजी माइरं मांखा खंखाय बाजार मूल्य बोसो नि लाभ दं ना लस दं हजार कायसेनो पर लाभ होंगो कतालखे राबार बागान करे कतालखे चा बागान करे कतालखे कंकेचुआनि बागाननि कोनो परिकल्पना करे शुधु तामनाय फ्लेक्स कार्टून निजिनि छबि लागोगे एकेबारे सारा त्रिपुरार जন্য बैसोमोन थुकलबैसिरि सिरि आनासे कानासे তামো সামংখা কাজে তাবো এই ধরনের রাজনীতি না চলে দङ जोंनि রাজ্য তাবো इनलिगेल माइग्रेंट কক सालायो इनलिगेल हिंदू इंके लिगेल माइग्रेंट थरक जाबाय निनि रोहिंग्या कैसे मिसे इनलिगेल माइग्रेंट इनलिगेल माइग्रेंट निकक साना था कबा नों प्रथम कैबिनेट प्रथम नि विधानसभा जे लिगेल हिंदू रत्न माइग्रेंट खाइमाने आरि तामनाय लिगेल माइग्रेंट खाइमाने बनस का सुग्रा नाबा बन का सुनाबा सिनि राज्य तो रोहिंग्या हाँ हाबो थरक साबा हाबो ठीक किन्तु आबो खूब भयंकर विपदजनक खे हाबै दंगो हाबनाय भबिष्यत फैनो आबो वानसनो कोनो कारण करे और हाबनानै हिंखाखाय आगेबो हाबै विपद थाके हिंदू बांगाली भविष्यतबो हिंदू बांगाली न विपद दंनाय ओंखाय बन का सुनाबा बन का सुया नर
Lama sin no kasuna bidan soba kasuya, kabineto kasuya. Tiba saya kau tinggal cukti onor kasuya bono kai. Ini cukti oka kasuya. To, এই ধরনের রাজনীতি চলিত তবু কাজে অবহাকে বেশি দিন চলি মিন্ডিয়া খাবাই খুবই বিজেপি খুবই ন ত্রিপুরা মথানি যে আনালাইসিস যে কগলাম সালাইমানি মতে কাকাই আব কোনো মতে নকুন খাই তংলাইনানি মতয়া আং তো সানাই বিজেপি বো তাই তাই হেনার তনসিবা যদি আব হাইনং কাকাবা নখন রহতন আর ত্রিপুরা মথাবো আসে খাই তাম ঘলে তংসিনবে তকে হাইকার আর কফালাইয়ে মাকে নখনো ফাইদি বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তি থানসা খাইয়ে এই রাজা চাইয়া বিজেপি এই সমস্ত নেশা দুর্নীতি চাকরি বাকরি করে বিনি বিরুদ্ধে থানসা খাই লড়াই খেলে না অবশ্য কখন কাজে এই সমস্ত নাটক বাজি টাজি খাইলে ওই সামরি নুখং সামরি বে নুখং সাতলা অবাহকে ওয়ালাইলে ওই খুবই না সাক সাক লড়াই খেনেও থাंलायसिनो বাঁচিलायसिनो ফাইতুং নাবা কাজে অবহাইতা অবস্থা বেলেখানে হামবাই স্যার ওকে 23 তারিখও যে সিভিল সোসাইটি মুঙ্গুই আইসা যে সংগঠন বরক সাকলাইমানি ইয়াগুলো ও থাंनाय 23 অক্টোবর 2025 সালমারিও ত্রিপুরাও বন রিংজাকমানি আ বন পালাইজাকমানি কারেক্টার নর বাহাইকে ব্যাখ্যা খাইমুসুম না বন তংখা বিজেপি বো সব বিজেপি বো মদত টাকা সরকার বো মদত টাকা বন বা কাহাম নংখা বলে বিজেপি গভর্নমেন্ট বিজেপি দল এবং বিজেপি সরকার সিনে ববুগারা সংঘ সরকার বনিনি সরকার ত্রিপুরা মথানি সরকার ববুগারা সংঘ সরকার বিজেপি রাজনীতি দল হিসাবে সাপোর্ট খাইয়ে বন তো কাহাম নংখা অসুবিধা করে বন তো গণতন্ত্র দেশ আন্দোলনের একটা হাতিয়ার একটা মাধ্যম বন মিনে মানো কিন্তু পরবর্তী সময় বন কেটেঙ্গই যে সমস্ত ঘটনা খাবো দুর্ভাগ্য এবং নাইনি ঠিক আর সিভিল সোসাইটি বন তো সিভিল সোসাইটি তো বন ডাকুক না মানো কিন্তু সিভিল সোসাইটিও সুলগান খানামা তো কোনো জায়গাতে প্রামথ লং লিভ বুবগ্রা লং লিভ এনকাবা আবো পমতে সিভিল সোসাইটি এনকাবা সিভিল বা সিভিল উংথং ত্রিপুরানি উংথং বুবগ্রা লং লিভ अब तो सिविल सोसाइटी सुलगान नानी को क्या नाकि बराबो करौ जरा लाइखना नाकि इच्छाते खिनर लाइखना नोंनि वान सुमा बाहाय ताम करना आरो बेबाक से शिक्षित बेबाक से पन्टी बरक तो सिनाय नंगले बरक तो तां करे तो नाइबा काजे बीजेपी नि मदते बन मोटामुटी भाबे सक्सेस नङै मानो স্যার বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি নি নেতৃত্ব নেরং বরক খাইসা অব প্রায়নো সামনি খানাবো অব নরক বাহাইংজাক সাইমিয়া নরক বা অবনো কবিজা হানি গসিনাই নাকিবা তামো বিজেপি গভর্নমেন্ট হংকে সাইনিয়াও সিপরং রিতং সিপিআইএম রক নি ফুরো হংকাই সিপিআইএম রক আন্দোলন খাইজাক সিনে খাইজাকাইছে রেনাই অবনর বাহাই মাটং অকক না পরকে সানাসে নাঙ্গিয়া হ্যাঁ ঠিক আছে সানা নাঙ্গিয়া সানাসে রেগ্রাইয়া তবে নং জিরাইনাও দিতে হবে সুল মিছিল খাইমানো মোহনপুরে দিতে হবে মিছিল খাইমা সানাসে রেগ্রাইয়া বলে মানা তো পরে ক আর বামফুর নামালো হাকাই
ঘন্টার পর ঘন্টা নং সাইসুংনো বক্তৃতা রেতংদি নুক খবলে ম্যাডাম পাতাল কিনা জমাতিয়া মান্দাই বক্তৃতা 3 ঘন্টা বক্তৃতারও সাইসুংনো মাইক লাগোগৈ কে हाला बाचन नाय थाइजा करे तेबो नों मानो नों ता तुलासिगराव थांला ताबो नों चाम्पावराव थांला नों बेहाला बाराव थांला साइसुं बक्तृतारै तंला 1 घन्टा 1.5 घन्टा मानो सानानि परिबेश दंगो एतो दं इंकाकाय नों सानानि जागासे करै राखो ভিলেজ কমিটি সামনে नों साननाय निर्वाचित प्रधान करे चेयरमैन करे मेम्बर के सामने नों साननाय हंके बामफोर आमल हंके सानदे 100 बार सानदे खा खुलगै सानदे ভিলেজ কমিটিও सानदे एडिसिओ सानदे विधानसभा सानदे लामा बासाय सानदे सिंसमिया बोले बीजेपी तिप्रामथा आजरत जुई तिप्रामथा करिखो तेबा तो घंटा पर घंटा बक्तृता लाइतों बोले बाबू नों मिसिर खाने अंके 100 पुलिस नांनाय 50 पुलिस नांनाय टीएसआर नांनाय এই তো গণতন্ত্র বামফোর নামালো শাসক গোষ্ঠীবো সান্দি নিনি মানথাই গাमिनि बरक ভিলেজ কমিটিও সাদি পঞ্চায়েতও সাদি ব্লকও সাপাদি माया तंगे सापादी ताबुंकै सानानि जागा सकरे ब्लक सानानि करे पंचायत सानानि करे तो এই সমস্ত মানে অরাজনৈতিক কলাম আবো অগণতান্ত্রিক কলাম বরক সানানি কোনো অধিকার তংনা কইয়া नरक जे साइनो जुदि रेखांकाय तिनी तामने बै बेकार जबक हजार हजार अन्य चेतन बागि क्लाइतं नरक साइनो जुदि रेइतं खांकाय हजागिरि थांगो हांग्राय थांगो सेना थांगो क्रिसमास तामने बै बरकनि सामं करे तामने बै रोजगार करे तामने बै करे 근데 अब 이들은 어라스한테 거글라. बेलेखिन हामबाय सार थांते थांते तावक 102 जना चिन लगियो दङ लाइभ ओंखे 12टा लाइक बेलेखिन हामबाय ताखरो बुखरक तिनिनि अ स्पेशल कगलाम पान्डानो नरक खनावि तंमनि बागै नाय तंमनि बागै ताबु ककुंखा थांनाय 23 तारिखनि सिभिल ससाइटिनि रिंजाक बन न काबार खायनो थांतानिबो कायसा चेनेलनि को-एंकर ब साइखिबिका किसा फेले फाला कक काहायनो आबनो केबो फानो साजागि आंनानि न क्लिक खालायो तबे स्लिप अफ टांग हनैसे ब सेसो साका चायानो गसिका हंके तब फानो बरंनि बुखाओ अब तामगैजानि जे साजागनाय रक जे हनजागनाय रक खाओ कापमा सलुकपानो कापमा थाकपानो सोलोंमा थायो काहाय आबो ओंगै दंखा आबोनो रिगै आ चेनेलनि करेस्पन्डेन्ट रिपोर्टार ब 40-50 जना हनै साव आ चेनेलनि मालिक के बनो कुथुमि बुजाखा हनै साव हंके अबतिर पार्टी मुंग्रक जों खोनाय दंखा अबनो सर नरक कायसा निरपेक्ष आलोचनाओ ओ जिनिसरनो बहु कायकिनु ना अब बितर्कताय खाने पेपर करे जे सानाय जे एंकार बबुल शिकार खाया जे चैनल থেকে साका ओ चैनल नि मालिक बो अबनो बुल शिकार खाया बुल तो बुल न
আরো তৈ আবন তৈ ওয়ালাই বলাই নানি কোনো কারণ করে নানি ঠিক গিয়া কাজে আর ব্যাপারে তাই খুব বড় বেশি তর্ক বিতর্ক খাইনানি বোধ সুযোগ দङ না আंखा খাইয়া ভুল ভ্রান্তি বরং জীবন ওইনো মানো মাই ইয়াবরে সিয়াসে কটমাবো সিয়াসে কাসলা ক্লাই গাকাই কাজ কর্ম কাহিনী থাকতে একটা দুইটা ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি মানো ঠিক আছে তারপর ভুল সংশোধন কেরেখা ভুল হয়েছিকা ঠিক আছে আপা জায়গা পাইনে উচিত আর পাইথং আনিব রিকোয়েস্ট দंनाय থাকা তামখাই এই সিনি বগুড়া সরকারनि আমল সংবাদপত্রের স্বাধীন যে ভূমিকা আবার মারাত্মকভাবে আক্রান্ত দं তাবক তো অনেক প্রায় 5-6 জনা आं अন্য চ্যানেল কক্সে টিপ্রাসা ইউটিউব চালক নাই খুমলংনি খরকচা এরেস্টেনকা প্রায় 6 মাস জেলমা খাটেকা হাজামারানি খরকচা ইউটিউবার বব 6-7 মাস জেলমা খাটেকা আবা হাইকি আরে বরকনি কক্সানো অধিকার দंनाय ভুল ভ্রান্তি খাকাই নং নোটিস দি সুকস নোটিস দি লগে লগে নং বনো একেবারে জেল দাইছিলি নাই अब उन्होंने ठीक है प्राय 5-6टा यूट्यूब चैनल मालिक रक्त इतिमध्य जेल सब जाखा आलंग सब जाखा जेल मा खाटेका 5-6 मास अब गणतंत्र पक्ष अत्यंत विपद अब उन्होंने ठीक है बरं कक्सन अधिकार दंनाय न निनिबो दंतै बिनिबो दंनाय न এই ব্যাপারে সরকার তাই কিচ্ছা সংবেদনশীল তাই কিচ্ছা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা মানবিকতা ফোনা দরকার থাকে ত্রিপুরা হাস্তানি লুকরকনি বাগै হামক্রাইনো রেকথারি থাঙ্কা হাঙ্কে তাবুক হাস্তে গভর্নমেন্ট রকন টিটিএডিসি গভর্নমেন্ট রকন নরকনি বুখাক্তৈ তামো কাইসা কয়মুং দंनाय না এই গভর্নমেন্ট থেকে বড় বেশি তাই কোনো আশা খানে করিখা এই গভর্নমেন্ট আয়ু প্রায় 2.5 বছর চলি দङ কাজে যেভাবে চলিখা খুব বড় বেশি আশা খানে করে আর ত্রিপুরা মথা এডিসি প্রশাসন তো তাই 4 মাসে দंसो সামং তাंनानै নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চনি লাস্ট দিকে বা এপ্রিলনি প্রথম দিকে ইলেকশন গানা ওংকাই বড় তাই কিছু খাইমালিয়া খাইনে মতো অবস্থা করে আর এডিসি প্রশাসন এডিসি এলাকা না বড় কয়েক বছর উসলি চিরিকা ত্রিপুরা মতো প্রশাসন আসলে একেবারে কেবেং দंमानि তামনাই কসং খাই কাইসা নজাখা আবা হাইকে সানানি কোনো সুযোগ করে বড় যা তংথক যা থকুই লেখা বেড়ে লেখা তং লেখা কিসে মিশা আজি লেখা আসক বাইনা বড় সন্তুষ্ট পাবলিক নিবাগै জনগণ নিবাগै ত্রিপুরা রাজ্য নিবাগै ইয়া সিটি সেই সানানি মতো কিছু না করে কাজে এই এডিসি থেকে তাই বড় বেশি মানানি কোনো আশা করে যা মানানি বরক মানখা জনগণ তাই কিচ্ছু মানানি করে কাজে তাই তো সাসে নাই বর্ণ আশা ভরসা খাই তাই কোনো লাভ করে অনেক ক্ষতি খেয়েছি তিনি পলিটিক্যাল ভাষণ বরং এক্স এমপি রেবতী মোহন ত্রিপুরা মান্ডায় পলিটিক্যাল পার্টিनि কার্যক্রম দंमानि आ जागाव साका जे बरम गोनां डेभिड मरा सिंह जे दिल्लीआव थांपुरो जुनाल रकनि साब जुनाल रकनि रांनसे किउआर कोड तुइखाय जे सानाति से रहलाइसि पोहनि जे सामनि आवा रां बाइसे ब दिल्ली थांगु हनि आबन ता बिनि मिनिं खाय हके सर एक्चुअली आबति उंदामान नरकनि वान सुकमा बाहाय अब अंगी में बहना कक करे अंगी मान हनै साना कक करे जेहेतु अब अदपक्षे विभिन्न भावे रां पैसा सहिकानि खानाबो किन्तु अब हाके जुनाल साब जुनाल रकनि रां रक सहिकाफोरलानि नजर करे जाय काबो तो थांका पाइखा अब जां खाबो खूब तर्क बितर्क खानानि ब्यापारे आमते अनेक घटना दङ बिजेपिनि दङ त्रिपुरा मथानिबो दङ तब सिनि बेसकांगो बाहाय बासिना आबो गुरुत्व नानि दरकार কাজে ती আছে डेभिड मरा सिंह अनेक कष्ट खाई दुख दुख माने लम्परा सापरा खाई थांगे घुरी फैया दिल्ली टिल्ली ती আছে बनिबो একটা आंदोलन आबो একটা अंग एंखा এই बाइके थांगा आबो बुबुक साचेरी सालायनांगाखाय বিজেপি একবারে খুব কাহাম বিজেপি সেটাই বেশি এই যে নিনে কোটিপতি লাখপতি
কোটি কোটি হাজার কোটি টাকার মালিক রং থেকে তামনাই নিনি আম্বানি আদানি টাটা বিড়লা থেকে রাংনাই সেবং সংগঠন চালক जोंनि CPM रंनो हनक बरक केनो खालि सादा 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 जों खगै उ रांनावै जों पार्टी चालकिया बरंका रांनावै पार्टी चालक खगै रां खगै पार्टी चालक এই যে অসানি মল MLA রক MDC রক এই কথা পাই লাইবাयो চিরাইনানি খরকটা মন্ত্রী তো কাইসে কাইসে এগিনাইছে 2000 2500 টাকা নিয়ে পাইরো বড়নি রাং বিনি পকেটনি রাং খকমনি রাং চোরা কারবানি রাং দ্রাগনি রাং নেশা কারবানি রাং আর রাং বনো এডিসি মেম্বার বাগলাইयो রাজ্যনি MLA মন্ত্রী বাগলাইयो CPM বামফ্রন্ট আমতে খাইয়া जों जनगणनि चिनि पार्टी जनगणनि पार्टी जनगण थिनो 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা 1000 টাকা रां कालेक्शन खाने रसिद बाय हिसाब रनाय बरकनि बागैनो खरच खाने कैसे आबरकनो आमिन तामनाय कि एरमाहाय एलायै बर बेसे लाभ करे पूर्व त्रिपुरानि बागै जे MP इंगै थांनाय बरं बनां जे रेबुटी मोहन त्रिपुरा बुमुति उलेख जुग कायसा लुको हामरे सामुं टांखा बेनि MLA के MP नि आमलो सार नरक बुमुति काहिनु ना आमति तो बड़ बेसे कोनो मारि तो करे MP फान থেকে হয়তো কিছু মিছে সামুং টাंखा ना কিন্তু একবারে ইয়া শিকাই সাজাগনার মতো সামুংলে সেই রকম ভাবে তংমানে মারি তো করে নিশ্চয়ই তামনাই MP তো আসলে এককভাবে কিছু খানে না করে MP বিধা পার্লামেন্টে তিসাই মানো কেন্দ্র মন্ত্রীরাও কগলাম সাওই তামনাই সরকারের সাহায্য খাই মানো সেই হিসাবে যতটুকু বিনি দায়িত্ব পালন খানে দরকার সেরকম হিসাবে যাই বমন সাক খাইয়া ববো তো খুব রাজনীতি খাইয়াও জায়গা থাঙ্গামতিয়া যাই বিনামূল্য বজা মানে খাইয়া আব ইতিহাস জাং মানে ইতিহাস হিসাবে তংতো ओके के तिनी मोटामुटी रेटावैनाय लेखा एनालाइसिस तो लिखा ताखरक बुखरक लुखरक नर बाहाय इंजाखा तिनी अखगलाम पान्दानो हासो गामि आमचाय तंनाय रक बुबुति खाय तंलाय जाखाना आबो नरक नुकनानि कलायो जों तो सब समय नुगै दङ बरंनि दशा बरंनि ककनो साबो वान सुगै दं जे वान सुगनाय बनो सामुंबो खायनाय सामुं खायखांखाय लुको तो नुकनाय लुको नुकखांखाय ब आं गाहाम हनि साया बनो लुको से गाहाम हनि सानाय आबोनो आपनाके बर बोले बर से नय लोके जारे बर बोले बर से हय हनमानि अकब बेलै गाहाम से आं गाहाम हनि साय दङ बाय कोनो दिन इया सय साबोनि बागै सामुं थाङै साबो बुसो गाहाम हनजाका आककसि हायके CPIM नि बुखागो ननि वान सुकमुं बाहाय कमेन्ट अवश्य सैदि ताई CPIM भार्सास कांग्रेस नतिबो सालसा आलोचना अंगनाय ननि वान सुग्रमा रंनबो नरक शेयर खायदे आफ्रुबो के तिनिनि ओ किसा कगलाम BJP भार्सास त्रिपुरा मथा बिसिंनि ते फाटारनि हालकनो तै रेटालायमुं एनालाइसिस अरनो मथाग्लायसिनो हायके ताव भानो पाइथागो बरम गोनां MLA रनजित देबबर्मान तैयै जे बखाय सावा आबो फेक नकल ओके बखै सावो आबोनो सय ननि वान सम बाहाय सार पाइथा आबो कोन इशु मिया रनजित देबबर्मान बिने पाराबो यां बुफानो पारा बुमंतामा बजाकाने बिने थागो बजाकाने जों सिनि बायलो बন্ধু न आनसाय হয়তোবা 3-4 বছর কোসো কিন্তু সঙ্গে এলাকা কাইসা এক সময় এক লোকে রাজনীতি রখাইলে কাগো খাইয়া
মত আলাদাঙি মানো কিন্তু বাংলাদেশি নাগরিক হয়তো আগে পলং টংফোরক বাংলাদেশ টঙি খাবো ইমান আলাদা কিন্তু ইন্ডিয়ানি নাগরিক ত্রিপুরানি নাগরিক এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ করে আবতে কক বাংলানি কোনো ইস্যু মিয়া কোনো কক মিয়া আব তামনাই মাইকরে চাকাম নাকলাইমা সাকালাই আব বেলেখানে হামবাই স্যার হাইকে নাই টনের তাও কোনো 111 জনা টং টংখ সাইজিং তো 130 জন আর থাকা একে আপ ডাউন টং নাই ন তাখর বুখরক অবদেখানে সয়ই নাই টং নিনি আনি বিনি যতন বাগিনো অ চ্যানেল কংগ্রেস নি মতামত বনুক নাই অ চ্যানেল আইপিএফ নি মতামত বনুক নাই সিপিআইএম নি নুক নাই ত্রিপুরা মঠানি নুক নাই বিজেপি নি নুক নাই যতনি নুক নাই আমন বাগিনো কোনো পার্টিকুলার কাইসা পার্টিনি সাইজাক ও অবতি চ্যানেল নানি কোনো সুযোগ করি অন্ততপক্ষে আং ও চ্যানেল উনারঙ্গই অবন সাও হাইপানো গণতন্ত্র যুগ গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থাও সংবাদ মাধ্যম সংবাদ দংখা কাইসা যেহেতু ফোর পিলার রাজধানী जों मा दङ जों सालायो जतनो सुजुग रु नन बरनाय बन बरनाय जतनो हामबाय हर काहाम खुलुमबाय सार